গোয়ার মতো যাচ্ছে আকাশে। ওই যে রকেটও না, রকেট এরকম হয়, রকেট এরকম করে বেঁকে এইভাবে যায়, এটা রকেট না? ওই সেই দেখাচ্ছিল টিভিতে, সেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল, ওই মালটাই নাকি? 3-1 অ্যাটলাস। 3-1 অ্যাটলাস, ওটাই তো ওইরকমই মনে হচ্ছে। দেখ কোথা থেকে কোথায় চলে আসলো, প্লেন নাকি রে? না প্লেনও তো না। ওই দেখ দিদি, দেখে 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 কাঁপি যায়, ওই যেটা কি যাচ্ছে দেখো, ওই দেখ অনেকক্ষণ ধরে এখান থেকে ওইখান থেকে ওইখানে হলুদ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ধূমকেতু তো না। और इसी छक्के के साथ मनाली में अपने अर्धशतरा इतना जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इस बल्लेबाज को अब्दुल सिंह सरवार। 24 गेंद पे 55 रन हुआ, अकेले ही ये हीरो की तरह खेलते हुए। पीछे तो है, पीछे है, पीछे है। बढ़िया बढ़िया। बोलिए ना, लास्ट में जिसका 10 है ना वही टुल्ली गोटाटाई 2 नंबर है। एक रन से बड़ा चौके की कोशिश आज अब्दुल सिंह सरवार 4 ओवर की 31 रन देके 3 विकेट चटकाई थी।